ana pod ko og karon Biyernes na pod, dali ra kayang adlaw. So, welcome to my channel and to my every other day vlog. So, pod kong aliwaros na pod kay di man kami utang ani mga vlogger kung di ta maka-vlog. So, pasamangil na pod ta ani vlog ani ato mga giluto karon. So, nagluto-luto ta ginagmay para na atay ikapasundayag sa atong YouTube channel. So, today, my vlog for today is I'm going to make a mashed potato. Ta-da! This one. A simple and easy way of making mashed potato.
Yummy na.